ছয়টা হবে নারকেল গুড় আর একটা হবে গুড় ছাড়া, একটাতে নারকেল ছাড়া। ओए ये चेक कर तो उसको, चेक कर तो उसका, चेक कर तो बल्टू है, बल्टू चेक कर तो इसका है बल्टू। हाँ बल्टू चेक कर, बल्टू चेक कर दिया भाई। টাকাটা কেটে নিলে আমি চলে যেতাম আর রেখে দিয়ে দিতে। এখন হবে 7/35 আর 15 টাকা ডিউ, পুরা 50 না রে। खिलाओ खिलाओ साला, प्याला छीन प्याला छीन ऐसा तो गुड़ दे देगा। ऐसा गुड़ दे दो तो पीछेगा। हाँ चूस যেটা ইয়া হবে না নারকেল ছাড়া ওটা আলাদা ইয়া করবে। নারকেল ছাড়া না গুড় ছাড়া কোনটা? গুড় ছাড়া, গুড় ছাড়া খাই